अस्सलाम अलैकुम। मैं दोस्तों आपको आज बताना चाहता हूँ कि इमरान खान के जहन में क्या साजिश तैयार हो रही है और वो किस चीज़ के ऊपर अमल करना चाह रहा है और आखिर में वो क्या नारा लगाना चाहता है। आपने इन्हीं इलेक्शन में और इलेक्शन से पहले जब से इमरान खान जेल में गया है, आपने एक चीज़ नोट की हो कि इमरान का सारा जो काम है और दारो मदार है वो KPK के ऊपर फिक्स हो गया है। सबसे पहले उसने KPK में मरवत शेर अफजल को सीनियर नायब सदर पार्टी का बना दिया। लोग हैरान हुए कि यार ये क्या हो गया है, ये तो जुम्मा 8 दिन हुए आया है और इन्होंने उसको जनाब बना दिए सीनियर नायब सदर, यानी इमरान खान के बाद जैसे वाइस चेयरमैन होता है तो वो बना दिया है। तो इससे बड़ा लोगों का माथा ठनका। अभी आपने देखा जो इलेक्शन हुए 2 दिन पहले, उसमें उसने सारी की सारी क़यादत KPK की बनाई है। ये मैं बड़ी बात आपको बड़ी अहम बात बता रहा हूं, जरा ये गौर से सुने। चेयरमैन भी KPK का बना दिया और सेक्रेटरी जनरल भी KPK का बना दिया, सीनियर नायब सदर भी KPK का बना दिया। तो बाकी ओहदे बचते कौन है? मरकजी। अब सूबों के तो अपने बनाने थे ना, जैसे पंजाब में यास्मीन राशिद को बना दिए उसने, ऐसे बराए नाम ही बना दिए। सूबों के तो हर सूबे का बनना था, लेकिन जितने मरकजी ओहदे हैं वो सारे KPK में चले गए हैं और फिर KPK में ही जलसे हो रहे हैं। सवाबी में कल जलसा हुआ, उससे पहले 4 सदा में हुआ, फिर जनाब ये मर्दान और इन इलाकों में हुआ, मर्दान में हुआ। तो ये क्या चीज़ है, इसके पीछे क्या है? और फिर इमरान हमेशा जो है वो तालिबान की हिमायत की बात करता है। तालिबान को ही उसने हज़ारों की तादाद में लोगों को शनाख्ती कार्ड जारी किए, ये भी रिकॉर्ड पे है। और अपने आप को कल्चर में अभी भी आप देख लें, जो लकी मरवत जितनी तकरीरें कर रहा है वो यही कर रहा है कि हम पठान हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम पख्तून हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये कोई पख्तूनों या पठानों की पार्टी है? तो इससे आप सोचें कि उसकी सोच किधर जा रही है। बिल्कुल इमरान की सोच इस वक्त मैं अगर मिसाल दूं तो बिल्कुल इल्ताफ हुसैन MQM वालों की तरह हो गई है कि जनाब हम मुहाजिरिस्तान बनाएंगे, हम जनापुर बनाएंगे, हम ऐसे नारे लगे थे ना, जिसकी वजह से इल्ताफ हुसैन को जलावतन होना पड़ा। इमरान का सारा मकसद और मुद्दा ये है कि वो इस वक्त पूरा प्रेशर डाले और उसने ये सारे जो पंगे ले लिए हैं, अब उससे उसको छुटकारा नहीं मिल रहा। वो सारा जोर पख्तूनिस्तान पे लगा रहा। अभी तक एक जलसा पंजाब में करने की इन्होंने कोशिश ही नहीं की और KPK में जलसे हो रहे हैं, नारे लग रहे हैं, पख्तून पख्तून और पठान पठान के नारे लग रहे हैं, जबकि उनको बता दिया गया है कि इमरान तो पठान है ही नहीं। तो हमने बताया था ना। लेकिन इमरान की ये स्ट्रेटजी है कि मैं किसी तरीके से एक पख्तूनिस्तान का नारा बुलंद करूं, इसके ऊपर वो सारी वो काम कर रहा है। तो इस चीज़ को दोस्तों नाकाम करना है, इस चीज़ को नाकाम करना है। फिर इमरान खान ने जो ये 9 मई का दहशत गर्दी का जो हमला किया है, दहशत गर्द तंजीम साबित इसने किया है अपने आप को, पूरा यही था कि ये बगावत करना चाह रहा है और वो बगावत नाकाम हुई है। जैसे दुनिया में होता है, कहीं बगावत कामयाब हो जाती है, कहीं नाकाम हो जाती है। तो इमरान की बगावत नाकाम हुई है, फौज के खिलाफ बगावत। वो इनको तो कुछ समझते ही नहीं था, ये पीपल्स पार्टी, मौलाना साहब और नून लीग, इनको तो इमरान खान कोई समझता ही नहीं था। इस हद तक आगे चला गया था गुंडागर्दी में। मैं कह रहा हूँ गुंडागर्दी में, मैं इनको ऐसे कर दूंगा, मैं इनका ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, गालम गलोच ये वो सारा, ये बिल्कुल काबू नहीं हो रहा था। अभी ये कह रहे हैं जी इमरान खान को गिरफ्तार करके देखो, हो गया, कुछ नहीं हुआ। अब वो कहते हैं इसको सजा दे के देखो। ये
یہ کون ہے لوگ؟ تو یہ عمران خان کی یہ جو چال ہے نا، اس کو ناکام بنانے کے لیے میں نے ہمیشہ نون لیگ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اگریسو ہو کے آگے آئیں۔ ان کی یہ کمزوری ہے، یہ اگریسو نہیں ہوتے، یہ نہیں ہوتے اگریسو۔ اب یہ کہہ رہے ہم لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، ہم تو اس سے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارا ووٹ بینک ہے۔ ککھ ووٹ بینک نہیں ہے تمہارا۔ تم سیدھا مطالبہ کیوں نہیں کرتے کہ اس دہشت گرد تنظیم پہ پابندی لگائے جائے؟ اگر تحریک لبیک پہ پابندی لگ سکتی ہے بغیر وجہ کے، جس نے کہا تھا کہ صرف فرانس والوں کو خط لکھو، جناب کابینہ خط لکھے عمران کی کابینہ کہ جناب یہ آپ نے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہاں گستاخی ہوتی ہیں ان کو قرار واقعی سزا دیں اور ایسا آئندہ نہیں ہوگا، یہ مطالبہ تھا۔ تو شیدہ ٹلی اور عمران خان نے مل کے اس پارٹی کو کلعدم قرار دے دیا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ تو جب آپ صرف اتنا مطالبے سے، جس کے مطالبے میں کوئی حرج نہیں تھا، بالکل اچھا مطالبہ تھا تحریک لبیک کا، تو تحریک لبیک کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے، جماعت اسلامی کے اوپر ماضی میں پابندی لگ سکتی ہے، ANP پہ لگ سکتی ہے، یہ کیوں نہیں مطالبہ کرتے؟ یہ کھل کے کہیں۔ یہ میں کتنی دفعہ ان کو کہہ چکا ہوں، صرف سینیٹر عرفان صدیقی نے تھوڑی سی بات کی ہے، انہوں نے کہا جی یہ میرا ذاتی مطالبہ ہے کہ دہشت گرد تنظیم کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دینا چاہیے، لیکن نون لیگ کی طرف سے یہ مطالبہ نہیں آ رہا کہ جناب یہ دہشت گرد ہے، اس کی اگر رجسٹریشن ہوئی ہے نا وہ بھی منسوخ کرو، بلے کا نشان بھی منسوخ کرو، پارٹی کے اوپر بھی پابندی لگاؤ۔ یہ ان کا مطالبہ ہونا چاہیے۔ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جی مجھے آپ صحیح مشورہ دیں، ہو سکتا ہے میں ہی غلط ہوں، پھر یہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ جن لوگوں نے ریاست کے اوپر حملہ کیا ہے، اور حملہ یہ نہیں کہ اتفاقاً کوئی ایک چوک میں ہوا ہے، پنڈی میں ہوا ہے، لاہور میں ہوا ہے، میاں والی میں ہوا ہے، ملتان میں ہوا ہے، کوہاٹ میں ہوا ہے، جہاں جہاں فوجی تنصیبات تھیں وہاں پہ حملہ ہوا ہے۔ آپ ان کے لیے نرم گوشہ رکھ رہے ہیں؟ اگلی دفعہ آیا نا، اس نے ہم سب کو ایسے کچا کھا جانا ہے انتقام میں کہ پکڑو ان کو مارو۔ وہ بالکل ایسے اسرائیلیوں کی طرح، جیسے وہ اسرائیلی آج کل حماس کو کہہ رہے ہیں جی ان کو ہم نے صفحہ ہستی سے ہی مٹانا ہے، غزہ پٹی ختم کرنی ہے۔ آج وہ بتا رہے تھے کہ کونا کونا انہوں نے کہا ہے کہ غزہ کا جناب وہ تباہ و برباد کر دو، ہم نے ان کو دوبارہ سر نہیں اٹھانے دینا۔ تو یہ نون لیگ والے کیوں نہیں مطالبہ کرتے؟ اس لیے میں نے کہا تھا کہ میں پاکستان جسٹس پارٹی کے پلیٹ فارم پہ، اب وہ وکیلوں کو استعمال کر رہے ہیں عمران خان، ہر جگہ وکیل کھڑے گا۔ میں نے کہا یہ میرے پاس پورے پاکستان کے ہر ضلع اور تحصیل کے، جب میں نے جسٹس پارٹی بنائی تھی تو ہمارے پاس وکیلوں کی صورت میں سب سے زیادہ نمائندگی جسٹس پارٹی کے پاس ہے۔ میں ان کے ہر وکیل کے مقابلے میں ایک وکیل کھڑا کروں گا۔ اگر میں نہیں نہ جیتوں گا، یہ بھی نہیں جیت سکتے۔ اور ہمیں ویسے تو بلے سے کوئی نشان نہیں ہے، لیکن میں پارٹی رجسٹر کروا کے بلے کا نشان ہی لینا چاہتا ہوں تاکہ اس سے بھی وہ محروم ہو۔ اور پھر میں ریٹ پٹیشن فائل کروں گا کہ جناب میری بھی پارٹی ہے سیاسی، مجھے یہ حق حاصل ہے کہ اس سیاسی پارٹی کے اوپر پابندی لگائی جائے، جیسے ماضی میں انہوں نے تحریک لبیک پہ لگائی ہے۔ یہ اس کو آگے بڑھ کے کام کرنا پڑے گا۔ یہ میں چاہتا ہوں یہ نون لیگ والے کریں، لیکن وہ نہیں کر رہے، اس لیے میں مجبوراً کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم جسٹس پارٹی کے پلیٹ فارم پہ ہر علاقے میں ان کے وکیل کے مقابلے میں وکیل کھڑا کریں گے۔ وہ کاؤنٹر اٹیک ہو جائے گا اور اس کا فائدہ نون لیگ کو پہنچ جائے گا۔ ہر جگہ ہم وکیل کے مقابلے میں وکیل کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں اگلے ہفتے یہ پارٹی رجسٹر کروانے جا رہا ہوں، وہاں ہم بلے کا نشان بھی لے لیں گے، اگر آپ کہیں گے تو اپلائی کر دیں گے۔ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے جو ترازو کا نشان ہے، عمران خان نے ترازو کے لیے اپلائی کیا تھا، سب سے پہلے جسٹس پارٹی نے کیا تھا، پھر جماعت اسلامی نے کیا تھا، پھر عمران نے کیا تھا۔ تو انہوں نے جناب عمران اس کو جسٹس پارٹی کے نشان جو ترازو کا تھا اس کو انہوں نے جماعت اسلامی کو دے دیا، پھر عمران خان نے دوسرا نشان بلے کا لیا۔
तीसरा इसने पहाड़ के लिए अप्लाई किया हुआ था, नहीं है ना कुछ भेजा इधर। तो जनाब मैं ये कह रहा हूं कि आए मेरे साथ ताउन करें, हम इस दहशतगर्द तंजीम को रोकेंगे, और रोकेंगे, अकेला तो मैं नहीं ना रोक सकता, आप मेरे साथ ताउन करें। और मैंने कहा था कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शनाख्ती कार्ड भेजें, 1-2 दिनों में भेज रहे हैं, बहुत सारे दोस्तों ने भेजे हैं, पूरी फैमिलियों के मेरे पास आ रहे हैं, हर कोई भेज सकता है। वो पूछते हैं जी सिर्फ वकील भेजे, मैंने कहा नहीं, हर कोई मेंबर बन सकता है, जस्टिस पार्टी का मेंबर भी बने, और हमें शनाख्ती कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। और जो मेरा भेजने का है वो व्हाट्सएप पे भेजें, 0300472552। और अगर वैसे कोई इकट्ठा करे, कोई कह रहा था जी मैं 100 इकट्ठे करूँगा, 200 इकट्ठे करूँगा, तो उसके लिए ये है कि वो मेरा ये पोस्टल एड्रेस बना दे, अगर व्हाट्सएप के ज़रिए ना भेजे। पोस्टल एड्रेस है मेरा मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मुनसिफ बिल्डिंग, 1 टर्नर रोड, मुनसिफ लॉ चैम्बर, लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर। इसके ऊपर भेजें। अगर किसी ने इकट्ठे भेजने हैं शनाख्ती कार्ड वगैरह तो इसके ऊपर भेजें। इसके ऊपर हम कब करेंगे, हफ्ते के अंदर अंदर ये सारा कुछ हम इसको करेंगे। पहले भी अगर टैरियन वाले केस की भी नून लीग पैरवी करती, इमरान टैरियन वाले केस में फंस गया था, आपको पता है ना उसमें, लेकिन एक वकील को इमरान खान ने रिश्वत दी, उसको अटार्नी जनरल बना दिया और वो टैरियन वाला केस वापस हो गया। वरना वो लग सकता था वो टैरियन वाला केस, लेकिन इसको पैरवी कोई नहीं कर रहा। नून लीग के पीछे तो इमरान खान लगा हुआ था, उसने सारी क़यादत को अंदर कर दिया था, लेकिन इमरान के पीछे कौन है? कोई नहीं है, वो खुद ही अपना दुश्मन बना हुआ है, कोई पार्टी उसके पीछे नहीं है। ठीक है, अब पीपल्स पार्टी की भी तो जो तकसीम हो गई है वो नून लीग के पीछे लग गई है, बजाय इसके दहशतगर्द के पीछे लगे, वो आपस में ये जूतियों में दाल बांट रही है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मुझे भेजें कार्ड, शनाख्ती कार्ड भेजें मेंबरशिप के लिए, वो इलेक्शन कमीशन में हम जमा कराएंगे। 2 लाख रुपए फीस है, वो अपनी जेब से मैं जमा कराऊंगा। हम पार्टी रजिस्टर करवाते हैं दोबारा, और मैं इमरान खान की जो तहरीक इंसाफ है इसको चैलेंज करूंगा, और इसके इंतखाबी निशान को भी चैलेंज करूंगा। तभी कर सकते हो ना कि मेरा नाम भी वहाँ बतौर पार्टी के रजिस्टर हो, पाकिस्तान जस्टिस पार्टी PJP। हर जगह इनके मुकाबले में वकील खड़ा करते हैं, मैं देखता हूं ऐसे कि इमरान खान कैसे जीत सकता है। यही इसका तोड़ है।